हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि तो हेछि सबुदिन भलिया आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ए सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। सबुदिन भलिया आज भी से मो सकाळ काम मोर आरंभ हेछि आ आज ब्लॉग स्टार्ट होछि करना टियल पाखरु कहना सब तो बासन कुसन धुए जहाँ भी करे आज किंतु बहुत सारा लुगा थिला तो देखि पते टियल पाखरु केते लुगा थिला एतिकी लुगा मु माडिनी आ जेटा धुइया पे रखिदेना बेडशीट टा रखिनी करना ए लुगा सब सफा कर साला परे जाके बेडशीट टा माननेमी सेति पई कि बेडशीट टा रखिदेनी तापरे मो काम रे मु नागी गनी जेरकम सकाल तो काम मोर सरची दुआरे पानी पकेकी तापरे कोन करथिन ना घर द्वार खरका पुरका काम सरी देछि सरी देखि आज आउ चा पीथिलिनी सकाळे टिके बेणुसु उठी पड़थिनी आज सेति पई कि माउ सकाळे आज आउ चा फा किछि पीथिलिनी तो काम रे नागी छि मुने काळे सब काम सरी देमी सरी दे सारी कि तापरे जाई करना चा करी कि पीमी सेति पई कि बासन लुगा सब जो बतुरै थिनी ताकू धुई देनी ना ताकू लुगा जे सब थिला ताकू बतुरै देनी बासन जे थिला ताकू सब धुई देनी धुई दे सारला परे तापरे करना चुली पाखकू पळै आसिनी चुली रो छुंच मारिमी माने बासे चुली पाउंस बाहर करके चुली पाखटा छुंच मारिमी एबे करना खरा हेजे खरा हवा जोगुरु करना गाई आ बंधा होनाते चुली पाखर से घर जाई कि बंधा होचंती आ चुली पाखटा एबे पूरा परिष्कार रहिछ आ जेठी करना गात खाल हेइतिला बाबा सेठी माटी पके देछन मो किंतु माटीटा को लिपि नै काना उदा माटी थिला ना सेतेरे वर्षा होतला जे से उदा माटी आनी पकेइतिली मो से जागाटा को लिपि नै समय हेने से जागाटा को मु भल रकम लिपि देमी। तो बाबा जाइचंती गाधिया पई कि मोर ठाकुर पूजा ड्यूटी नाही सेति पई कि बाबांकर ड्यूटी अछि जेहेतु मु टियल पाख काम सब सरे देकी पळी आसिनी एबे करना बाबा को छाडतेनी गाधिया पई कि बाबा गाधेबे गाधे कि बाबा जाई तांकर ठाकुर पूजा काम करिवे आ बाबा जे ठाकुर पूजा न थाए तो मु चा कर दे जेहेतु से ठाकुर पूजा करिए चा तो पी के ठाकुर पूजा करिए ने ता पूर्व ठाकुर पूजा सरला परे जाई कि चा पीबे आ तारे भितरे मोर सब काम सरी जीव चुली रे छुंच मार देमे छुंच मार दे कि जो लुगा जे बतुरै छि से लुगा सब सफा करमे आ गाई भी दुईमी गाई दुई कि गाई पाखर तुराणी बसै के काम सब मोर एमिते काम सब सरे देमी सरी काम कथा तो कोई हबनी जे काम सरी जीव बुली कि जे गुटे कथा जो से कथाटा तो कोई हबनी किछि ना किछि काम गुटे नागी कि रहितबो एटा मु जानि छि भल रकम जे दिन रुसई था से दिन तो सब काम सरे दे कि मु दी परे रुसई कर दे किंतु जेना आज भी मु रुसई थिलानी दी परे किंतु मते गुटे मिनिट गुटे सेकंड फुर्सत मिललानी जे होची टिके रेस्ट न पे कि आरी भितरे भी जदी रुसई हे तांता किंतु आरी भितरे भी काम सब सरी कि रुसई हे तांता मु भाबी पारुनी के रकम एमिति के रकम हे जाउची बुली कि तो सकाळे भी बहुत शीघ्र उठली 4:30 बेले मु उठलेनी 4टा कि 4:30 बे उठलेनी काने रात टिके गरम होला बहुत जोर से गरम होला निद हलानी जति दिन जति समय सुई हबो सुईला बेल को तो 11टा बाजी होची 11टा 11:30 हे होची आ जति समय निद नागी आ जोटू निद भांगी गला तापर बिल्कुल भी निद हबो नै कना एक तो गरम होची तापर निद भांगी गला परे बिल्कुल सुइया पई इच्छा हबो नै उठी के पळे आसी तो से 4:15 कि 4:30 भितर मु उठिथिनी उठिकी काम रे मोर नागी थिनी तो 4:30 बेल को मु प्राय तो माने टिके टिके माने फरचा पड़ी होची आलो पड़ी होची सूर्य उदय हो कि न हो किंतु आलो पड़ी होची ता करना मु ना गाधे पाधे सारी कि गाई दुंदी कि मु कहउथिनी बाबा तो ठाकुर पूजा कर देथिले मोर आ ठाकुर पूजा काम थिला ने तो मु कोना चुल्लो छुंच मारथिनी छुंच मार दे कि जाकी गाई दुंथिनी गाई दुई के आसी कि बहुत सारा लुगा थिला केते लुगा थिला तो देखिथिबे से लुगा को सब सफा करथिनी सफा करके आसी कि चा करके आगर कोना खीर बसैथिनी खीरटा गला काली रो खीर भी थिला मु बस माने गरम करथिली नि पुनी आज सकाळे जे खीर जानथिनी ताको भी गरम करथिली खीर को बसे दिने बसे देखि चा टिके कनी चा टिके करके चा पीथिनी अरे भाबुथे आपण भाबुथे सांगे सांगे बुली के तो माने बहुत समय परे जाई कि आपण संगर भेट हेतिनी जे गैस पाखरे सब काम सरे दे के चा पी देनी चा पी दे कि म लेट न करके पळे आसिनी आज करना पचानी समस्त के जे आज पखाळ अछि पखाळ खाइ दबो ना बुली के समस्त कहले हां गरम होउची आज करना पखाळ खाइ दबा तो सेति पई के जे तू पखाळ खाइबा म कन जाउचे सागटा को काटि के दिने सा तापर करना खरा जोर करला बेलकु ना ए जो वर्षा परे जो खराटा होची से खराटा बहुत जोर से बाधुची तो सेति पई कि खरा हवा आगु जाउचे आउ जे काम थाउ पछे आगर बाहर काम जति के सब सरे दे कि पळी आसीमी
से भाविकी चा पी देकी मुझे गोटे मिनिट भी लेट न करी सागे सागे पलि आसनी शाग तुड़ापी कि शागटा को तुड़िकी नहीं लुगापटा जो सब सफा करी सब आणिकी सुखई सुखैकी आंबुल जो था सेपेठू आंबुल था सुखे मैंने सुखी थी से आंबुल को भी सुखई सुखिला मोर घर कम बाहर कम सरी प्रायतः सरी बाहर को खरा को बाहर को पड़ूलानी मुझे घर भितर बसिकी शाग को बागई तो एमती मोर काम सबू माने खरा आसवा पूर्व जेरक मोर सब कम सरीज से हिसाब से मुझे काम करतुनी तो मो भिडियो एमती जोड़ी होगी रही था मो भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करूँनी आ मो भिडियो किसी भी जब आपको पसंद आसता तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जो मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिकी आ कहीं जब नुआ करके मो भिडियो देखुं तो प्रथम करना मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे जिते भी भिडियो छाड़ी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो को देखिपारे आउ जिते पारे से आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित मो भिडियो को टिके शेयर करदे तो मते भी टिके सपोर्ट मिलबो कहीं आपण सपोर्ट आ भल पाइबा मते यूट्यूब रे भिडियो बनैया कि प्रेरणा जोगौची आ विशेष करके साहस भी दौची कहीं आपण जे मोर एतिकी भरोसा आपण ऊपर अच्छे जे मो भिडियो चैनल आपण माने जो माने मो सब्सक्राइबर भाई भौणी आ व्यूअर्स माने अच्छे समस्ते मो भिडियो देखिए बोलिकी तो मुझे कहती आंबुल खरा आसवा आगुरी जी सब कम थी सब सरीदेमी बोलिकी आंबुल को सुखे देकी पलि आसनी पलि आसिकी करना शागटा को बागई थी शाग बागई सारी दीपर रोषे कि पखाड़ तो खियाजी से शाग को बहुत समय टे नागिला शाग बागई थे कहीं शाग तलार जिते घास बाचिला बेलू से घास करना पुणी उठी हो घास बाचिकी परिष्कार कर देता पुणी से घास उठी तो शाग अल्प बाहर घास बेसी बाहर आ बारंबार जो वर्षा होना घास मरुना घास से रकम बंचिकी रोचे तो शाग बागेते मत घंटे खंडे समय लगे शाग को बागई थी और शाग बागई सारापर मोर गोटे कम पड़गला कारण ग्रुप रे गोटे कम पड़गला मुझे पलि थी आउ से आसु आसु मत टिके लेट होता लेट माने अध घंटे 45 मिनट पाखापाखि होता मुझे भावुत एक गोटे शाढ़ी पिंधला पुणी कौन गोटे शाढ़ी पिंधिलानी तो से शाढ़ीटा जो पिंधि मत से शाढ़ीटा पिंधिकी ग्रुप को जावाई भल लगलानी कहीं गाँ मझे आमर जो मीटिंग होची जो सेठी जावाई मत भल लगे तो लुगाटा बदली देकी आउ गोटे शाढ़ी पिंधिकी जाइथिनी आउ तापर सेठू कम सरीकी आसला बेलू मत टे लेट होता तो मुझे सांगे सांगे ना लेट न करके पलि आसनी आउ जे कम सब रही कम सब बाकी जो रही तो परिवा तो काटी देती जो झुड़ंग आलू जे कहती नाड़ुका आम जो कहूँ नाड़ुका आलू को काटिकी रखी थी आउ करना शाग शाग खड़मी नाड़ुका आलू करना भजा भाजमी आउ पुटल चटणी करमी एरकम जहाँ मन को आसला सब परिवापत्र काटी कुटिकी रेडी करके रखीदेकी मुझे जाइनी तो सेठी करना सेठू आसला ग्रुप रू आसला आसिक करना गैस घरटा टे बागई थी कहीं गैस घरटा से रकम अड़िया होगी पड़ता मुझे कहती खरा आसवा पूर्व सब कम सरेदेमी बोलिकी सब से गैसटा को आउ गुछेली गैस घर को गुछे दे माने गैस को सब जो असजड़ा होता सब सजाड़ी रखी आउ करना जे सब बासन बाहर था सका हाँ सका करना आम समस्ते जलखिया खाई जलखिया मैंने समस्ते आम मुढ़ी खाई आज मैंने दीपर जेहेतु पखाड़ खाइबा से मुझे देती पखाड़ खाइबापी कि कहीं सकाळे भी पखाड़ खाइबे दीपर भी पखाड़ खाइबे से देह खराब हम कौन कर गरम पाई सीना पखाड़ खाऊे कि एत थर खाइने देह खराब हम कौन कर सकाळ बेला मुझे समस्त की जलखिया देती खाइबा समस्ते आम जलखिया खाई माने मुढ़ी खाई आउ दीपर बेला पखाड़ खाइबा तो से सब बासन था क्षीर जे गरम करी क्षीर बासन चा बासन जहाँ जेरकम सब बासन था बासन सब धनिक आसती टियल पाखक आ बोतल भी पानी थिलानी बोतल सब पानी भरी बाबा आसते बोतल पानी भरियापी कि पानी भर दे सारापर बाबा सब बोतल नहीं घर भर को आ मुझे जी सब बासन था सब धोनी बाबा रागुले जे कहले करना खरा कर खरा बेले कौन कि गरम होते जोर से आ तुम कौन ना यही समय कौन बासन धोच बासन सब रखीदि दीपर माने बेलुड़ी खरा गड़ाला से धुए बोलिकी किंतु मो मन मानलानी जे एत बेलू बासन पकेमी ना पुणी बेलुड़ी पर्यंत से सब बासन को धुआधुई करके धीनी आसनी धीनी आसला करना दही भी थिला मोर टिके बुलियार दही भी टिके माने बुलेइथिनी कहीं वर्षा बेसी दिन हो गले ना से खट्टा हो
ସେଇଥିପାଇଁକି ବାସନଟା ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଧିନି ଆସିଲା ପରେ ଦହି ବୁଲେଇ ଦେଇଥିନି। ଦହି ବୁଲେଇକି ରଖିଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯାଇଥିନି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ପୁରା ମାନେ ସାଧା ସିଧା ଗାଁ ଖାଇବା ଯେତିକି ସବୁ ବନେଇଥିନି। ଗାଁ ଖାଇବା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଗ ଖଡ଼ା, ନାଡ଼ୁକା ଆଳୁର ଭଜା, ପୋଟଳ ଚଟଣି, ଆଳୁ ଚଟଣି ଏରକମ ସବୁ ବନେଇଥିନି। ବଡ଼ି ଆଳୁର ଚଟଣି, ଏଇଟା ତ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରା ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଜୁଟକ। ବଡ଼ି ଆଳୁର ଚଟଣି ଆଉ ସାଙ୍ଗର ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଆଚାର ନହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ, ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲେ ତ ପଖାଳ ପୁରା ଉଡ଼ିଯିବ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଜା ଆଉ ଶାଗ କରିଥିଲି ଛୁଆ ତ ସେଥିରେ ହାତ ମାରିଥିଲେନି, ବିଲକୁଲ ବି ହାତ ମାରିଥିଲେନି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା କେବଳ ସେ ଆଳୁ ଚଟଣି ଧିନିକି ହିଁ ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା। ମିକିଲିକି ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲା, ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ମାମା ଆଗରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଯାହା କରିବ। ସେଥିପାଇଁକି ମୋର ମାନେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିକିଲିକି ଡାକିଥିନି। ମିକିଲି ଆସିକି ଖାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କରିଥିନି ତ ନାଡ଼ୁକା ଆଳୁର ଭଜା, ଶାଗ ଖଡ଼ା, ପୋଟଳ ବଡ଼ିର ଚଟଣି ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଳୁ ବଡ଼ିର ଚଟଣି ମିକିଲିକି ଦେଇ ଦେଇଥିନି ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି, ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି ନ କହିବା କଥା। ଆଉ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେରକମ କ'ଣ ନା ନିଶା ହେଇଯାଏ ସେରକମ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଦେହ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱିପହରେ। ଆଉ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି ବେଳଓଳି। ସମୟ ହେଇଥିଲା 4ଟା, ଖରା ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଉଠିଥିଲେ। ଛୁଆ ଉଠିକି 2 ଜଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଥିଲି। ଯେରକମ ଲୁଗା ଯେ ସକାଳେ ସବୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇଥିନି ତାକୁ ସବୁ ଖନା ତୁଳିଦେମି। ଆମ୍ବୁଲ ଯେ ସାକୁ ଶୁଖେଇଥିନି ତାକୁ ବି ତୁଳିଦେମି। ଗାଈ ଧୋଇମି, ଚୁଲିରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିମି। ନା ଚୁଲିରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଥିଲିନି, ପୁଣି ଯେ ଦ୍ୱିପହରେ ଖିଆପିଆ ହେଲା ସେ ବାସନ ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବାହାର କରି ନେଇଥିନି। ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଥିନି। ଆଉ ଚୁଲିରେ ଆଜି ତ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲାନି, ସେଥିପାଇଁକି ବେଳଓଳି ଆଉ ଚୁଲିରେ ଛୁଞ୍ଚ ମରା ଥିଲାନି। ତ ଏଇରକମ କାମ ତ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତ ହାତ ଗୁଡ଼ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବାର ଥିଲାନି। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ଉଛି। ନା ତ ବହୁତ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଏତେ ଯେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନ କହିବା କଥା। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଟିକକ ପାଇଁକି ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ପାରିଛି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେରକମ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସୋନି ଦିଦି, ନିରୁ ଦିଦି, ଅଞ୍ଜଳି ଦିଦି, ସୁବ୍ରମଣୀ ଦିଦି, ଲିତା ଦିଦି, ସରୋଜିନୀ ଦିଦି, ସୁଜାତା ଦିଦି, ଝୁନା ଦିଦି, ସମସ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ନା ନୀଲୁ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ଓ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ନଛୁଁ। ଯେରକମ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବହୁତ କମ୍ ହେବ ମୋ ହିସାବର। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାସନ ଧୋଉଥିଲି, ବାସନ ଧୋଇକି ଜଷ୍ଟ ଖରିକିବା ପାଇଁକି ଆସିଛି ଘରଦ୍ୱାର, ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଯାଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦ୍ୱିପହରେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏତେ ସାରା କାମ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଗୋଟେ ନଡ଼ୁଆ ଧିନି ଆସିବ, ଆମେ ମାନେ ଖାଇବା ଯେଉଁ ଯେଟା ଟୋଷ୍ଟ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି, ଚା ବନେଇ ଦେଇକି ପିଇବା। ମୋ ଯାଆ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ନହେଲେ ବେଳଓଳି ଆମେ କେହି ଚାହା ପିଉନାହିଁ, କେବଳ ଭାଇ ଥିଲେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ଟିକେ ଚା ବନାଯାଏ। ନହେଲେ ଆଉ କାହାର ମାନେ ଘର ସାରା ଆଉ କେହି ଚା ପିଅନ୍ତିନି ବେଳଓଳି। ସକାଳ ଟାଇମ୍ ତ ବାବା, ମୁଁ, ଭାଇ 3 ଜଣ ଚା ପିଉ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ରୁହନ୍ତି ଘର ପାଖରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ନ ରୁହନ୍ତି କେବଳ ବାବା ମୁଁ 2 ଜଣ ହିଁ ପିଉଥାଉ। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଚା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇ ଥିଲେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳଓଳି ଟିକେ ଚା ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ନା ଯେହେତୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ ତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ବେଳଓଳି, ବାବା ଯାଇଥିଲେ ଧିନିକି ଆସିଥିଲେ, ନଡ଼ୁଆ ଧିନିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଯାଆ ଆସିକି ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ଚା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଚା ବନେଇ ଦେଇକି ଚାରେ ବୁଡ଼େଇକି ନଡ଼ୁଆ 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଏଣେ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏତେ ସାରା କାମ ଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁକି ତ ଚା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ, ମୋ ଯାଆ ଆଉ କ'ଣ ନା ବାବା 3 ଜଣ ମିଶିକି ଚା ପିଇଥିଲେ। ଛୁଆ ଥିଲେନି, ଛୁଆ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ପଢ଼ା ସରେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଖେଳିବା ପାଇଁକି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ଖେଳିବା ବି ଟିକେ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଦିନ ସାରା ତ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖରା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ସମୟ 5ଟା 5:30 ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାହାରେ ଟିକେ ଖେଳା ବୁଲା କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଙ୍କ
କାନରେ ଟିକେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ଆବାଜ ଶୁଭିଲେ ସେখানে ଘରକୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ରୁହନ୍ତିନି। ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ, ତାପରେ କରିନା ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତି, ଧୂପ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେଇକି ତାପରେ କରିନା ଖିଆପିଆ କରିକି ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଛୁଆ ଥିଲେନି, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆମ 3 ଜଣ ପାଇଁକି ଚା ଛାଙ୍କି ଦେଇକି ଚା ନଡ଼ୁ ଆମେ 3 ଜଣ ପୁରା ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ପାରିଥିଲି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରେନି। ଆଉ ଚା ଛାଙ୍କି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲିନି। 3 ଜଣ ବସିକି ଚା ପିଇଥିଲେ। ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କରିନା ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁକି, କାହିଁକିନା ବାଛୁରୀଟା ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଲାଣି ନା, ଦିନ ସାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗାଈ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ବିଲରୁ। ତ ଗାଈ ଦୁହିଁ ଦେମି, ଗାଈ ଦୁହିଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କରିନା ଲୁଗାପଟା ଧୋଇମି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ବେଳଉଳିର କାମ, ଏଇ ରକମ ସବୁ କାମ। ସକାଳେ ଯେ ରକମ କାମ, ବେଳଉଳି ବି ସେଇ ରକମ କାମ। ଆଉ କହିତେ ବସିନା ଦିନ ସାରା ହିଁ କାମରେ କଟିଯାଏ ଜଣେ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଘର ପାଖରେ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେରକମ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମର ସେସବୁର କାମ ସିନା ହିସାବ ଥାଏନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ହୁଏ। ଆଉ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଗାଈ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାଛୁରୀ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁକି, ପୁରା ଛାଟିପିଟି ହେଉଥିଲା। ତା ବାବା ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁକି। ମୋ ଯାଆ ବି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଚା ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କନା ବି ଘରକୁ ଯିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଯେ ଗାଈ ଦୁହିଁ ସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଟିକେ ଥିଲେ। ତାପରେ କନା ମୁଁ ଗାଈ ଦୁହିଁକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିନି, ସେ କନା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋ ଦିନଟି ଆଜି କଟିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ଯେତେ ପାରେ ସେତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଲାଇକ୍ କଲେ ବିଲକୁଲ ବି ପଇସା ପଡ଼ିବନି। ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଟିପରେ ଗୋଟେ ଟିପା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଉପରେ, ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଲାଇକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ଟେ ବି ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ନେହରେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ହେଉ ସୁଦ୍ଧା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଲିକି। ତ ଯେତେବେଳେ କରିନା ମୁଁ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ନଗେଇ ଦେଇକି ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁକି ଆସିଥିଲି, ସେଇଠି କରିନା ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଗାଈ ଦୁହିଁଲା ବେଳେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି? ତ ବାବା କହିଥିଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ଆମେ ସବୁ କରିନା ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିଥାଉ। ଏରকম କରିକି ସମସ୍ତେ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି କରିନା ମୁଁ ଗାଈ ଦୁହିଁଥିଲି, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଥିଲାନି, 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁକି। ଗାଈ ଦୁହିଁ ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆସିକି କରିନା ଲୁଗାପଟା ଧୋଇଥିଲି, ହଁ ଘର ବି ଝାଡ଼ୁ କରିଥିଲି, ଲୁଗାପଟା ଧୋଇଥିଲି। ଆଉ କରିନା ରାତିର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଜଣେ ଗୃହିଣୀଙ୍କର, କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲିକି, ସେଇ ଟେନସନ୍ ମୋତେ ଘାରିଥିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଘାରିଥିଲା ଯେ ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିମି ବୋଲିକି। ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇକିନା ଗଛର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଛିଡ଼େଇକି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିଦେଇକି ଯାଇକି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇଥିଲି। ଟିକେ ମୋର ଟେନସନ୍ ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ଦେଇକି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ୟା ପରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ସବୁଦିନ ଭଳିଆ, ସେରକମ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇଥିଲି, ଧୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିଲି, ଆଉ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।